मृत्यु काल रे की वस्तु संग्रह जाए एटा आम शुणिलु मृत्युर परपारे कौन कौन अच्छी एटा भी शुणिचु अर्थात अर्थात जो माने देव पूजक देवता मान को पूजा करचंती से माने देवता लोक को जीवे स्वर्ग जीवे हैं बा देवगण देव उपासक देवलोक प्राप्त होती जो माने पितृपुरुष को पूजा करती जो माने भावती माता पिता होचन आमर भगवान माता पिता को भगवान बोलिकी पूजा करती से माने कोठी की जीवे ना पितृगण पितृलोक को जीवे पितृलोक लाभ करी अर्थात जमलोक पितृलोक से कह जमलोक पितृलोक कह जाए पितृलोक मैंने जाती विचार अधीन विचार सब भावना सब किए कौ पाप कर पुण्य कर विचार हम से विचार से सब कौन करते क्यू रे था लाइन ले था पंक्ति रे था से समय आम कौन करू श्राद्ध दो खाइबे ना से जगी ना विचार ही नहीं खाइबे कौन से आम कौन करू श्राद्ध दो पितृलोक गोटे वर्ष ये गोटे दिन ना से गोटे दिन ये गोटे वर्ष पृथ्वी लोक गोटे वर्ष है से गोटे दिन अर्थात प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन आम जो श्रद्धा श्रद्धार सकार श्रद्धा श्राद्ध अर्थात श्रद्धा श्रद्धार सहित खाया दि जाए पठे दि जाए कौन विष्णु प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद भक्त मान जगन्नाथ प्रसाद दियंती विष्णु प्रसाद दियंती आ जो माने कर्मी लोक से माने महिमा जान ना से माने पिंडदान करती प्रभु जी पूरी रे ही दबा कथा कि पूरी रे ही श्राद्ध दबा कथा कि प्रभु जी पूरी रे भल पूरी रे जदी से माने कर्मकांड हिसाब करचंती कि जगन्नाथ प्रसाद यदि निर्माण जदि पिंडदान प्रदान करते आहरी बढ़िया प्रभु जी पूरी रे तो भोग लगा होनी खाली चाउल हो जाको सब लगा होची हां महाप्रसाद से सब कर्मकांडी हिसाब रे करचंती यदि वैष्णव भक्त जन करुथिबे ताको पचारिबो हम वैष्णव रीति करियो पड़ियो हम जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथ निर्माल्य प्रसाद तुम पिंडदान करिपारियो कि और से कौन कहियो देखियो हमर जन अछंती कि नाना मुगल तमे नाना काहे कि तमे कर्मकांड हिसाब रे करूचो कला हम कर्मकांड हिसाब जानिचु ना जगन्नाथ प्रसाद पितृपुरुष को अर्पण कर जानिचो कला हां सेटा भी अछि जे समस्त कौन जान चाहते आम से पढ़ दौ तुम ये कह आम जगन्नाथ निर्माल्य न पिंडदान कर नाटा कन भूली बहुत परिचय था सी जो रोते आम पुरी से पाखे रोलु आग घर में 2-3 मास से सब कर्मकांड हिसाब कर आजिकल वैष्णव रीति कर 22 बाचर जेबटू उठाई देलेनी जो सादा दबाटा सेबटू टोटल अभड़ा रहूनी नले तो आगे तो अभड़ा प्रसाद रे ताको पचारिबो यदि पितृपुरुषों को पिंडदान करिया कथा नना मो अभड़ा आणुची पिंडदान करदे करिवे तब से कोन को देखियो से कहबो हां कथा तले अभड़ा टिके आनिबो पिंडदान कर दो प्रभु जी अभड़ा आणला तो 12टा पर 2टा पाखा पखी हे जीव ना संध्या ही जीव 2टा नहीं 3टा 4टा ही जीव 3टा 4टा हे जीव सकाळ अभड़ाटा सकाळ पर्यंत भी रहू काशीटा आणला को चली पुरे अभड़ा केतले बासी होय नहीं बासी अभड़ा कहबो नहीं अभड़ा के बासी हो आज्ञा अभड़ा को केतले बासी कहबो नहीं भगवान प्रसाद बासी बोली कहबो नहीं अपराध ही जो माने मंगल आरती जाउतन से माने सकाळ तो पुनी प्रसाद पाई जाउतन ना आमे जाऊ सकाळ प्रसाद पाऊ हां खराब होता है आमर इंद्रिय गुड़ा ठीक नहीं आम कोड़ा डाली खराब होमें खाई दो तब से आनब से अभड़ा को आणिकी डाली फाली गोल पिंडदान करदेव जब से कहे से जानी थे कहे ना कहे ना ना इंद्र सेमती हम सीधा हम एमती हम मना कराई गवर्नमेंट मना कर कौन कौन तुम भूले दब तुम पचार सी कह तुम अभड़ा आण सका सका 12टा भितर
ये सब विधि अच्छी किंतु तांकर विचार ହେଇଥିବ विचार से को जन्म पाइथिबे हैं पशु पक्षी प्राणी की मनुष्य शरीर पाइछंती कौन करछंती को शरीर तो पाइथिले गला जदि बाई चांस रही थांती विचार है न था तमर पिंडटा पाइबे प्रसादटा पाइकी से जदि तमे प्रसाद अभड़ा देदेल जगन्नाथंकर तुरंत जमराज कहे यांको काढ़ शीघ्र ये मोर अधिकार नुहति ये भगवान को प्रसाद पाइले किए से सुपुत्र पठाऊची जमराजकर कर्तृत्व रुहेनि हो एक्चुअली तो जो नाम कर वैष्णव से जाती ना नरक को दंडा ये भोगे तेणुक अपराध कर पाप कर पाकड़ा ये भोग तुम्हें यही मनुष्य से देख कि भक्त परिवार जन्म होती भक्त जन्म होती किंतु बहुत कष्ट देखो कि वैष्णव माने ये वैष्णव बा भगवान भक्त माने बहुत कष्ट पाती ये कहीं कर पापटा ये भोगुन से नरक मिलनी दंडटा ये भोगे से वृंदावन की प्रभु सब सैलाड फान लगे प्रभु पैसा दरकार किसी पठा कहते किए आर कहीं ना सब आम अनुभव करुचु को जन्म आम को अपराध करूँ कि पाप करूँ भगवान तो नरक पठेबे नहीं जमरात ने नहीं कि भोगवाटा मर्त्य भोग पड़ो भोगी तो पड़ो भोगवा तो पड़ो जदि भगवान की कृपार लाघव हो जाए कम हो जाए से जो मैंने पितृपुरुष पूजा कर पितृलोक को जी पितामाता पाखक जी भूतगण जो मैंने भूत प्रेत पूजा कर मैंगलोर रे भूत प्रेत आराधना बेसी भूत लोक गोटे अच्छे भूत मान अच्छा सब जमराज नहीं शिवंकर सब भूत प्रेत अनुचर से जन्म ने भूत प्रेत गहन जन्म ने भूतानि जानती भूतेज्या अर्थात भूत पूजक गण भूत लोक प्राप्त हुंती आओ भगवान कृष्ण कहते मजजाजी नोमपी माँ जे मते भगवान कृष्ण कह मोर पूजक जे मते पूजा कर मोर भक्ति करुच्ची से मो लोक आसो वैकुंठ आसो जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मजजाजिनो माम से मृत्यु पर कौन हम जी जार पूजक से जीव जी जो ट्रेन ले बस से ट्रेन से दिल्ली ट्रेन बस दिल्ली जीव मुंबई ट्रेन बस मुंबई जीव जे जो ट्रेन ले बस ट्रेन टा सीटी जीव ना नहीं मु दिल्ली जीवी तो मुंबई ट्रेन ले बस केमती हम सब कथा मनुष्य मृत्यु पर केउठा को जाए डिटेल दिया आंभे माने मृत्यु पर किए केउठी जीवा बा जेउ माने आंभ मानक पूर्वरु ए जगतरु चली जाइछंती से माने केउठा को जाइछंती यह जानिबार कौतूहल अनेकंकर थाए विभिन्न शास्त्र रे मध्य एही परलोक संबंध रे अनेक आलोचना देखा को मिले जो माने परलोक विश्वास करती नहीं से माने नास्तिक प्रत्यक्षवादी नास्तिक चार्वाक परलोक विश्वास करती नहीं चार्वाक ऋषि अच्छा से माने परलोक को विश्वास करती नहीं से नास्तिक जावं जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत किम आगमनस्य और तापर गोटे अच्छी शब्दटे अर्थात ये नास्तिक मानकर कौन प्रवचन कौन जावं जीवेत सुखम जीवेत जेपर्यंत तुम शरीरटा अच्छी जीवन अच्छी सुखरे इंद्रिय तृप्ति कर चल जिते कर भल जावं जीवे सुखम यदि
ଋଣମ୍ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେ, କରଜ କରିକି ଋଣ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି କରି ଚାଲ। କାହିଁକି ନା ପୁଣି କିଏ ଜାଣିଛି ପୁଣି ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ। ଯାହା ଋଣ କରିକି ଘିଅ ପିଇଯାଅ, ଋଣ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି କରି ଚାଲ, ପାପକର୍ମ କରି ଚାଲ, ୟେସ୍ କରି ଚାଲ, କାହିଁକି ନା ଆରାଧନାର କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ। ଚାର୍ବାକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଶବ୍ଦ ଅନୁମାନାଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଫାସ୍ତ୍ର କିଛି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ନାସ୍ତିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମାନ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାର୍ବାକ ନିର୍ବାକ କରି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଚାର୍ବାକକୁ ନିର୍ବାକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିକି? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ତୁମ ମତରେ ପ୍ରମାଣ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେହାତିରିକ୍ତ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବା ପରଲୋକ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ, ଏହା ତ ଶବ୍ଦ। ତୁମର ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଯଦି କୁହ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ତୁମ୍ଭେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କଲ। ଇଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ଶବ୍ଦ କହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ। ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାର୍ବାକ ମୁନି ଚୁପ୍, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ, ତେବେ ତୁମର ଏହି ଉକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଯଦି କୁହ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲ। ଆଉ ଯଦି କୁହ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ତୁମର ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣ, ପରଲୋକ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ଏହା କଣ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖି ଆସିଛ? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉଟା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯାଇ ଦେଖିଛ କି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦେଖିଛ ନା ଗୋଲକରେ ଦେଖିଛ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଛ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ତମେ ଦେଖିଛ କି? ନାଇଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ତମେ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛ? ତମେ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି, ତମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ ଯାଇକି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଚାର୍ବାକ ମୁନି ନିର୍ବାକ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠର ଭାଷା ଅନ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାର୍ବାକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ନାସ୍ତିକ ସବୁ, ଏ କିଛି ମାନିବେନି, ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବେ, ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବେନି, ଗୀତାକୁ ନା ମାନିବେ, ନା ଭାଗବତ ମାନିବେ, କିଛି ମାନିବେନି। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତିନି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଫୁରୀ, କୋଉଠିକି ଯିବେନି। ଭଗବାନ ଫାନ ନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବେକାର, ଏସବୁ ନାଟକ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ ସବୁ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ନାସ୍ତିକ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏମିତି ସେମିତି, ଏହା କଣ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖି ଆସିଛ? ଆଉ ତୁମର ଏହି ଉପଦେଶ ତ ଶବ୍ଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କଲ, ନତୁବା ତୁମକୁ ନିର୍ବାକ ହେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଅନୁମାନ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନ, ସେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବି କିପରି କହିବ? ତମର ଆଖି, କାନ, ନାକ କେମିତି ଅଛି? ତାହା କେମିତି କହୁଛୁ ମୋର ଅଛି ବୋଲି? କାରଣ ଚକ୍ଷୁର ଗୋଲକାଦି ବ୍ୟତୀତ ତୁମ୍ଭେ ତ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହ। ତୁମେ ଭିତରେ ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତମେ ଦେଖିପାରୁନ। ବୈଦ୍ୟ ଯଦି ତୁମକୁ ଘୃତପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ତ ବୈଦ୍ୟର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ, ଚାର୍ବାକ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦେଲେ
କହିଲେ ସକାଳ ଖାଇବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବ, ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ବଚନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତମେ ଖାଇଲ ନା ନାହିଁ? ଖାଇଲେ ତ ରୋଗ ଭଲ ହବ ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତମେ ମନା କରୁଛ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମିଛ। ଆମେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କେହି। ବୈଦ୍ୟ ଯଦି ତୁମକୁ ଘୃତପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ବୈଦ୍ୟର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ ନୁହେଁ କି, ତୁମେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଚାର୍ବାକ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଅର୍ଣ୍ଣରସର ଭିକାର ପଞ୍ଚଭୂତାତ୍ମକ ଏହି ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଏଇ ଚାରବାଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣଗତ ଶରୀରଟାକୁ ବା ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଶରୀରଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଯଦି ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଶରୀର ତ ପଡିକି ରହିଛି, କଥା କହୁନି କାହିଁକି? ଦେଖିପାରୁନି କାହିଁକି? ଖାଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଚାଲିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ? କଣ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁପ୍ କି ରୁହନ୍ତି, କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି। ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଠିକ ଅଛି, ଶରୀର ତ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛ, ଶରୀରଟା ତ ପଡିକି ରହିଛି, କଥା କହୁନି କାହିଁକି? ଖାଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଦେଖିପାରୁନି କାହିଁକି? ଶୁଣିପାରୁନି କାହିଁକି? ଚାଲିପାରୁନି କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? କିଏ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା? ଚାଲିଯିବାର ତ ନିର୍ଜୟ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଚାରବାକ ଋଷି ବା ନାସ୍ତିକ ଚାରବାକ ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କେହି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମିଷ୍ଟକୁ, କେହି ବା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ବାକ ଗଣଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି, ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଚାର୍ବାକ ମୁନି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି ଗୟା, ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସବୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଆମିଷ ଖାଉଛୁ, କେମିତି? ତମ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ହିଂସା ପର ଧର୍ମ, ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ? ନା ଆମେ କଣ ହିଂସା କରୁଛୁ, ଆମେ କଣ ମାରୁଛୁ? କିଏ ମାରିଲା ଆଉ ଆମର କଣ ଦୋଷ? ଆମେ ତ ଖାଉଛୁ। ଦେଖ, ଯେତିକି ଧର୍ମାଧର୍ମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଗତ ଧର୍ମରୁ ବା ପରମ୍ପରାଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭ୍ରମିତ ହେବେ। ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗୟାରେ, ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ, ସବୁ ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ। ଦେଖିବ ଜାପାନ ବନେଇଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଚାଇନା ବନେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ ସେଠି। ଯାହା ଏସବୁ କଥା, ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ବାକ ଗଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି, ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବି ନାସ୍ତିକ।
जन्मांतर स्वीकार न कले वैदिक कर्म तत् तत् कर्मर फलभोग अस्वीकार करने को हुए संगे संगे फलदाता ईश्वर अस्तित्व अस्वीकार करने को हुए। जन्म जन्मांतर संबंध रे संदेह उपस्थित हेले ही चार्वाक प्रभृति अनुगत्य ईश्वर विस्मृति रूप परम अपराध जोग आच्छादित चेतना व स्थावर जोनि प्राप्त हुए। अर्थात ये आच्छादित चेतना चेतना 5 प्रकार अच्छी ना मुक्त चेतना आच्छादित चेतना आम थर कही एम सब आवरण चेतनार अच्छा उन्मुक्त चेतना नुहे अज्ञान कौन करती मृत्यु पर स्थावर जोनि प्राप्त होती यही पशु पक्षी प्राणी गछ पत्र सब जन्म नि आत्मा स्थूल और लिंग देह ठारो भिन्न नित्य और सनातन स्थूल देह परी तार जन्म मृत्यु ह्रास बुद्धि ना तेणु राधाचार्य कहते कि आत्मा स्थूल और लिंग देह ठार भिन्न आत्मा स्थूल नुहे आत्मा सूक्ष्म आत्मार ह्रास वृद्धि ना छोट बड़ जी से आकार जी से बढ़ ना कि कम ना ह्रास वृद्धि ना मृत्यु ना जन्म ना स्थूल देह ना सनातन से नित्य आत्मा लिंग ना पुरुष स्त्री ना आत्मा आत्मा कल पुरुष नि स्त्री ना किंतु कर्म अनुसार स्त्री शरीर प्रवेश करे से स्त्री पुरुष शरीर प्रवेश पुरुष छेली शरीर प्रवेश कला छेली आत्मार स्त्री पुरुष किसी ना खाली कर्म अनुसार शरीर प्रवेश करा हुए बंधन आत्मा आम पढ़ी नी आत्मा को बंधन कर रखीचु आम 3 गुण रे या श्रुति स्मृति पुराण रे पुनः पुनः कथित होई अछि। श्रुति अर्थात वेद स्मृति वेद पढ़ी जो स्मरण कर रखते आगुरी सब साधु संत माने वेद को पढ़ी जो स्मरण कर रखी था वेद को पढ़ी पढ़ी सब मन रखिदे श्रुति धर थिले आगुरी जहाँ पढ़े मन रखिदे श्रुति धर आगुरी ये सब लिखित आकार किसी नथिला कलम कागज ये तालपत्र पोथी किसी नथिला श्रुतिधर अर्थात गुरु तंकर से गुरु कौन करेंगे गुरु पाखर वेद शुणिकी सब मन रखती सब एग्जाक्ट डिट्टो श्रुतिधर थे से शिष्य कहे से शिष्य कहे कली जुग कौन है ना कलीर कौन है कल कौन से श्लोकटा अच्छी भागवत कल कौन से सब नष्ट हो स्मृति कली जुग सब नष्ट हो स्मृति नष्ट बुद्धि नष्ट आयु नष्ट अल्प कौन से मोर मन पड़नी कली जुग कौन कलीर सब प्रभाव धीरे धीरे स्मृति विस्मरण हो स्मरण नष्ट हो स्मरण शक्ति धीरे धीरे नष्ट होगा स्मरण शक्ति ह्रास है से सब लेखिक रखिले तालपत्र मन रही विस्मृत हो लिखिगला तालपत्र पर सब कागज सब लेखाला एबे मनर किछि नहीं सब कंप्यूटर रे बही रे प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन जुगे जना मंद सुमंद तयो मंद भाग्य उपद्रुत ये कलीर सब लक्षण प्रायण अल्पायुष समस्त अल्पायु हेबे मंद बुद्धि मंद है भक्ति मार्ग भगवान के विषय बुद्धि द्वारा मंद हम बुझीपर मंद प्रायण अल्पायुष हे मंद सुमंद सुमंद माने आहरी गधा कि भगवान विषय जापर मंद सुमंद मत
ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଉପଦ୍ରୁତ। ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଟା ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗବତରେ ପଢିବ ଲେଖା ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ମୃତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ କାଗଜ କଲମ ବାହାରିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଆଗରୁ ସବୁ ପୋଥି ଆଗରୁ ସବୁ ଲେଖାଯାଏ। ଆଗରୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ତାକୁ ପୋଥି ଆକାରରେ ଲେଖାଗଲା। ପୋଥିରୁ ଏବେ ସବୁ ବଡ ବଡ ବହି ସବୁ କାଗଜରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଏବେ କାଗଜରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ମୃତି କରିଦେବ, ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ, ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଗରୁ ସବୁ ଚାଟଶାଳୀ ଗୁରୁକୁଳରେ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖା ଲେଖି କିଛି ନଥିଲା। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୁତିଧର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେମିତି କିଛି କାଗଜ କଲମ ପେନ୍ କିଛି ନଥିବ। ଯାହା ତମେ କହିବ ମୋର ମନେ ରହିବା ସବୁ ଟିଟେଲ। ଏବେ ବି କେହି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ 700 ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, 18,000 ଶ୍ଲୋକ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ବ୍ରେନ୍ କି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ସେ ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ये बड़ बड़ सब मिनिस्टर अच्छा तांकर ब्रेन बहुत उन्नत। तांकर सेमती कर्म अनुसार भगवान ताको बुद्धि देइचंती। ददामि बुद्धि जुगम तम एन माम उपजान्ते। भगवान से बुद्धि प्रदान करछथि, हमर बुद्धिटा कम कर देइचंती कर्म अनुसार। हत बुद्धि, मंद बुद्धि सब कथा। तेणु श्रुति स्मृति पुराण रहे आगर श्रुति शुणिकी मन रखुले, स्मृति श्रुति वेदटा हूँ श्रुति। वेद को शुणुले स्मृति रोला, पुराण आसला। पुनः पुनः कथित अच्छी शास्त्र अनुसार जो मैंने जीवात्मा को नित्य बोली जानती से माने नास्तिक गण अनुगत्य जन्मान जन्मांतर बाद को उड़ाई दे पारती नहीं। जन्म जन्मांतर स्वीकार न कले जीवनर बंधन मुक्ति, भक्ति मुक्ति, चेष्टा, पाप पुण्यादि कर्म और तार फलाफल ही व्यर्थ हो पड़े, सब व्यर्थ हो। जदि नास्तिक माना जदि नास्तिक है सब तुम व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ, सब व्यर्थ। पुणी कुकुर छेड़ी कौन हम? पाप कौन जापर, पुण्य कौन जापर, भक्ति कौन जापर, मुक्ति कौन जापर, बंधन कौन मुक्ति जापर, किसी ज्ञान तो हेनी। फलाफल ही व्यर्थ हो पड़े। मानव जीवन जदि पुनर्जन्म न थाए, केवल मरिया ही सृष्टि होता है, ताहले भोजनार्थे शस्य उत्पादन, बास करिया निमित्त गृह निर्माण, लज्जा निवारणार्थ वस्त्र परिधान, स्त्री पुत्र परिवार आदिर सुख निमित्त चेष्टा तथा निजर और आत्मीय गणकर भावी उन्नति कल्पनार विभावना, यह काल और परकाल सुखर आशा प्रभृति मानव कहीं विव्रत हुए। कहीं मानव व्यतीत अन्य मानव व्यतीत जो मानकर जन्म मृत्यु नहीं, से ही समस्त जड़ पदार्थ मध्य एपरी चेष्टा देखा जाए नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध रे कृष्ण सखा अर्जुन युद्ध क्षेत्र में प्राणत्याग करने को उद्यत आत्मीय वर्ग को दर्शन करी शोकाविष्ट हेबारु भगवान श्रीकृष्ण ताको जीवात्मा संबंध में जो उपदेश देले ताहा ही प्रसंग रे आलोचना योग्य। भगवद्गीता कथा पढ़ी जा सरीगला, सरी नहीं काली आथर पढ़िया। साढ़े 11 कथा बेसी बुझीपारे से आम जहाँ टिके बुझिलु से आम भल, बेसी बुझिले भल नुहे। बेसी बुझीगले पंडित हो जाए, बेसी बुझे पंडित हो असुविधा।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବୁଝିଲେ ଗଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।